Ay, napiling ko talaga ang lakas ng ano ngayon. Malakas ang tundra ngayon. Dahil Tundra, sa bakit? Golf ba? Yan. Golf! So, Yes. Wala shift ng meta. Tapos madidisi na Puro naman. hero nila. Kaya nga, kasi ako nabili. Usually yung mga ganong klase ng players, yun sila top zone. Tsaka trash talk ko pa naman eh. Mga ano kasi, mga addict sa pub. Kaya ano. Naisip ko nga, na-nerf ba sana, sana Falcons? Kasi yung flex pick nila ng Razor, Timber. Invite, sino mag-host? Ikaw na ang Rita mag-host. O si, si Landro. Landro, host ka. Kailangan ulit ang verify. Okay. Kasi di ba pa, innate na yung MS? Madayat, ganda nga yung Blood Sleep. Cover going out. Ang dito. Ang BBS. Yung Rapture niya. Cover going out. Yung Rapture. One tiles? Tinitira ka niya gumagalaw ka kahit naka-stop ka. Ah. 30 seconds left. Ilang percent ka na dun sa pusa-pusa? Ako? Oo. Anong game? Tapos, Dun sa, meron yan. Oo, meron yan sa Game Pass. sa Game Ba't Pass di nyo libre nilaro lang. Stray? Nilaro ko yun, Mahal. meron akong hindi Ako wala. tapos na ang hirap. Basta yung madilim. Yung final something. Parang Oo. market. Tapos may humahabol na mga ano. Ako hindi ko natapos. Yung parang may i-collect. Parang may pumuntahan kang tao. Hindi pala tao. Bago. Gago. One enemy remaining. Ako kakatapos ko lang dun sa Pikachu. sa dock. Tapos Ay, yung family. Oo, Ay, patapos ko lang. Cute Anong eh. game? Higi niya online, no? Little Kitty, Yan mo, yan Big mo. City. Simula pa lang yun yung game Sorry, ha? Oh, sorry Big City na yun parang. Invite ako. Eto. Asan ba yan? Cute siya. Ang cute mag-collect ng hat. Yun lang yung Sobrang ginagawa cute. ko. Ako din, nagkukulik lang ako ng Andyan ako? hat. Andyan ba ako sa'yo? Oo. Kaya hindi Collision, ba ni Ed? collision. Teka lang, wala. Ay, invite ko ba? Tapos yung Ay. map. Yung Invite map, kita ano, in. Yung Bane ngayon, Tre. Yes, please. Sabi ko kay Jeslie. Ay, ito pala. Ba't ano Wala meron? pala Ay, on. Map. Yung Nightmare niya, pre. Ayusin mo yung map. Kalma, wait lang. Pag kinast mo yung Kalma. Nightmare, Pa-public na lang. pwede mo siyang Tayo. i-direct Wait, sa friends kung na anong tayo, network, eh. Tapos Ano? lalapit siya dun. Ayaw ka lang invite niya ng Hilita. Vector. Tangix, na-invite ko na siya. Tangix. Tangix ka pala eh. Tangix. Ito grade 3. Kaya mabait. Gumagalaw siya dun sa ano, Ayan, public. sa direction na dinrag mo. Ito si higi niya. Game. Tama ba yan? Sama Hindi yan. maganda pang save. Nakaano siya. Hindi. Oh, di ba pag naka-nightmare sa loob ng chrono? Di ba pwede? Agalaw. Oo. Oo nga. Pag naka-BKB tapos nightmare. Sino ba Abed yun, di ba? Nag-demo na. Si Abed, sinabi sa kanya ni ano, ni Jow. Jow. Jow ba? Yan na ba kayo? Hindi ba si ano? Hindi ba si Janwell? Siya nga yun. Ayun nga, si Janwell. Tana blacklist na yun ngayon, di ba? Ang Hilita ano na? Teka, wait. Sana direct invited ng blacklist Pero like- para Ano, sa Yeah. qualifier CNC. Dapat talaga, sinapak mo yan. Wala ka pa din. Nanood pa ako nung live interview ni Boss Strike eh. Hindi, nakakatawa yung explanation yan, no? Ni Kuko, pre. Ay, yung na ba? paint. Sa paint. Dinrawing niya sa paint. Ngayon, no? Ito si Abed, no? Ito si, si Gabi, oh. Ganyan, no? Pang, Twilight, 1, 2, ano? 3, 4. Putang ina, bangas-bangas yung mukha doon, eh. Ay, na kasi. Gagawa sa tong si Gabi, ang puta. Squatting ang putik. Uy, ano na? May gamers pa ba? Mystery head na. 1, 2, 3, 4. Andito na ako. Wala ba? ka dito. Live ka, Ano live ito? ka. Live Ah! ka. Ay, charing, wala pala. Ala, wait Live ka, lang. tapos invite ulit. Okay. Hindi, teka. Ano ko. Maganda rin daw sabi ni JC Night Stalker, eh. Ano meron? Baliktad daw yung baliktad yung oras. I mean yung timing. Baliktad. Di ba dapat Paano baliktad? Hindi, di ba dapat first weather
araw, di ba? Morning, di ba? Magiging night. Parang pangit din naman, no? Kasi wala ka pa namang... Oo, Oo, hindi ka pa... Mas matagal daw yung ano, mas matagal yung... Gabi? Yung gabi. Hindi- Kung hindi mas na. matagal yung gabi. Madaya din yung ano yung kay Tapos, Don. ano na siya, complete opposite talaga ni Dawnbreaker, pre. Yung Dawnbreaker naman, pag maaraw, Ayun nga. unang putok ng morning. First 5 seconds. First 5 seconds, ano agad. Tangan ako may kakampi Vision, ng ah. ano nun, Spectre. ganun. Sakto sa smoke dapat yun. Smoke tayo Oo. pa umaga. Boom. Ngayon na. Yan. Yan, Twister Head. Okay na. Okay. Oh, map. Okay na. Tubondo. Anong map? Ano pa ba hindi natin nalalaro? Pinag-accept eh. Check mo. Ano pa? Sige nga, Escape ikat is- pa. Ancient. Volcano. Ano tong volcano? Volcano. Yung ano, hindi sige, yung Twilight muna, mamaya yung jackpot. Yun na yun. Nalaro na nila yun, di ba? Hindi pa Hindi, ba? si Angelito hindi pa. Yung word. Sige. Okay na. Ano yung Twilight? Ayan, okay. Ano ba to? What in Ito the ba yung world? may ano? Ay, di pala. Cute. Cute. Na may magic kabuti. Jesus, all-in-one. Ay, GG. All-in-one to. Slide Oh siya. no! Ay! Ay ba ng isa to? Let's go. Ooh! Hindi ko alam, all-in-one. Sus. Ay! Sus! Index goal. Calculated. Ayos lang yan, par. Alam mo ba, par? Boom! Tumagil. Yan, pipe. Golden goal. Up. Uy, very easy game. Hindi ko ba alam, ba't nyo... Uy, GG. Ba't may nalipad Layo. dun? Ilan yun ang Angelita? Baka naman. Para Secret. maiwasan. Ay, pucha. What the Oh hell? no, sir! Kago ka. Pucha. Sus, ayoko na. Makulit ka bilin, ha? Pucha. Charot. Kago, pangit. Cool. Angelita, Ay, pwede okay. dumaan sa ilalim, gago. Uy, bumasket yun. Hindi, kailangan sa taas. Pride daw Oh yan. my God. Pucha, pwede nga sa ilalim, Oh, gago. bitin. Pwede sa ilalim? Winnable. Ayun o, i-move mo yung Nandun camera yung, mo. Press C. Ilalim nung... Naku po. Sa pato si Eduardo. Tapos WASD. Camera. Siya After pwede nga. pressing C. Oh. Okay. Oh, winnable din yan. Pag Ay, ganyan. pucha. Matigas talaga ulo. Hindi, winnable. Di mas kaya Ed nagawa ko. Basta ka naman dyan. Oh my God. Siguro si Angelita, may numbers din yung ano, pangalan. Diba? Ay, magkalapit ka. Age Ano ka? reveal talaga. 7995. Ay, 77. 7998. Tinry ko palitan si Index. Ayaw niya. Pwede. Baka may Hindi. bayad. May hashtag. Nandun pa rin talaga. Pero username Hindi mo ko makikita wala. yun eh. Meron talaga hashtag, diba? Oo, pero nakikita. Hindi, oh. Hello! No tulak. OB to. Yan, oh. Oh. Ayan, oh. Ay. Uy. Medyo dikit ah. OB to. Huli in one. Sus! Oh. Napaka-basic. GG. 3 bars yun. Hindi ka sure. Duda. Tapos si Eduardo sinunod, oh. 3 bars Ulol. yun. 3 bars mo mukha mo. Bars. Oh,
Oh my God. Pressure. Yung pagkakamay God eh. Oh my God. You have no patience, ha? I hate this game. Uy, nagyaya. Ano ba golf? Sabi. Ayoko na. Pasok sa baga. Ayan, gitna na, oh. Diba? Okay. Calculated pala. Hindi, babalik pa Na, umayaw. Happy Gilmore. Yung ano magot? Predictions. 3 9 bars strokes. yan. 3 bars yan, men. 3 bars yan. 8. Babalik pa eh. Oh my God. Okay, Shindex with the 8 strokes. Oh my God. And sa akin. Ito na Sa yun. akin, 11 sa akin. 11 sa akin. Ayoko na. Gago kayo. Are you guys betting? Oh my God. Panalo mo ako. Eh, lahat tayo talo. 14 pala. Paano ba to? 3 bars yan. Magagawin. Uy. Last try para ako panalo. 3 seconds. 4, 3. And oh. Boom! Okay. Oh my God. Okay. Empty try. Ay. Dami pa. More holes. Ay. Very easy game to. Naku po! Ano kayang kumaan sa gitna? Naku po! Ano ba? Mapahamak pa ako. Dahil... Paano kayo tumatag? Naku po! Oh! Ay! Voice 8! Hello? Ba't di ako Hello! shot? Hindi ako makashot. Hello? Uy. Uy, tulak me please. Hindi ako makashot. Deserve. My God. Uy! Pero nakatigil naman. Please. Please. Anyone. Diyan tulak. GG, Jaira me. Oh! Please. Please. Ayaw. Ayaw pa Ayaw rin. ba? Ayaw talaga. Uy. Kuya Ed, baka naman. Sa edge eh. Kago. What the hell? Please. Hello, 14 ka muna. Please. Palis. Kaya tagal na natin magkakalaro eh since pandemic pa eh. Yan. Ay, Oh, hindi eh. Ayaw, brother. Please. Hindi ko makado. What the hell? Ka na lang. Ano to? Ano to? Oh. Hello. Oh, si Eduardo. Yan. Isang bangga lang. Boom! Ako makuha. Okay lang, basta may karamay ako. Oh, pahig ka nun, Ed. Kakamay daw. Kobe. Ay, hindi na tinira! Ay. Okay. Lugi. Okay. Luto ng map. Madali unahan yung first place. May karamay. Uy! Grabe yun ah. Well, Pucha. Uy, ito na bud. Kobe. Naku po, mali! Ay! Uy! GG. Nakita si 7998. Uy. Chamba. Ba't kulay green na yung ano? Yung duck. Yung Naging green. luto talaga to. Hindi naman dapat ako ano. Uy, Oo, gogo. bakit? Welcome back. Naku, welcome back din sa akin. Uy.
Ayun. Kobe. Tulak me. Ay. Which, sure. Alam mo ba, pal? Kaantay pa ng tutulok. Ay, ay, ay. Ay, eto na, okay. Okay, Oh ito. my- Easiest Ano ba to, game one? of my life. Nakakawan ba dyan? Uy! Gago ka. Bumalik! Uy! Sino yun? Tagal nyo naman. Kainip. Ulit sa'yo. Hindi naman abot. A newbie. Uy, pasok si Anglita. Well, Hello, gulong please. Pucha, Shinde. matinding Asterisk. mat ginagawa ni Shinde. Eduardo. Oh! Oy! Bitin! 4 bars yan, men. Oh, max. oo nga, Max yan. Box mo to. Color orange na. Oh! Oo, di ba? Oo. Oh! Wala. Mga kupal kayo, alam nyo yun. Okay, okay. Ano ba? Basta ako na to eh. Ano ba yun ah? Yun Oy, lang. GG. Ipa lang. No greedy here. Ay, sus. Points. May hinaloob. Ay! Dumaan. Iisa pa tumalon. Tumalon. Ay, naklik ko! Tumalon. Sakto tumalon. Nice one. Nihintay ko mangyari yun eh. Tulak. No! Welcome Ay, back. grabe namang tulak yun. Wait. Huwag ka na. Boom! Ay, Nasaan na yan? Pucha, nasa whole 10 agad si Nice. Kalidog eh. abot ba to? Op. Nice one. Nice. Hmm. 14. Hello. Repeated ko talaga. Oh, Labas. Tutulak sa akin. Uy, di lumabas. naku. Naku, Gago, kanto parang to, tatapos. kanto. Okay, tutulak ako dyan. Kanto to. Op. Ah. Pucha, malupit. Respect, respect. Uy. Wala ko. Nice. Lo. Uy, bigla akong fourth. Good to be back on top. Hi. Lang. Go. Uy, gago ka. Bitin pala yun. Wala kaya yun. Tingin mo tutulak kita. Ay, ay, ay. Uy, gago. Hello! Ayan, tanga. GG. Wala ko. Feels like summer when I'm with you. GG. Ay, ay, ay. Sus. Oh! Pucha, Basket pasok si yun. Umas. Ay, patulak po. Oh, no. Ay, Baka Gigi. naman. Kaharang ka kasi. Kasalanan mo pa. Parang snowman lang. And then, pabiskuit. Okay, okay. Hop. Uy! Uy. Ah. Ako pa ba? Ay, ay, ay. Naku. Lang. Can't wait to go back with you.
Malas naman. Ay, may tamang butas ba dito? Wiz 8! Dahil, kada Wrong isang hole. step. Dahil, babagsak! Ay! Ang pato! GG. Ito! Hello. Ano sa level isang palo? Eagles! Okay, let's go. May Let's slide, go. please. Let's go. Oh no. Ano ko yun? Nan ka dito. Sama na with you. Parang Islam padapi ko. Uy. May umaasa pa. Baka matamaan. Mm. Yung golf ball na yung yellow. Oop. Uy, nag-red. Pumasok. Baka ito yung tumatama sa ano? Cool naman nun. Ba lang. Oh. Hindi. Hop! Hop! Oh. Awit. Uy, How uy, eight? may mahabol. Oy. Habol na 60? pala. 60. lang. Hanapin natin ng tamang landas. Ay, GG. Yeah, ito yung tamang landas eh. Oh. Feels like summer. Ay. Nice Ano ba one. yan? Ito ka. Nice Bay na bay. one. Ba yun? G. Oh, No. nice one. Lah. Okay. Uy, basket. Oh. Okay. Nice one. Okay. Okay, dagdagan ko pa ng 2 stroke, Jeremy, para masaya. Oh. 5. It's good to be back on top. Uy. 65 pota. Calculated. Bago ka. Ay. Oh no. Oh, no. No. Tapos pa lang. Ah. Kobe. Ah. Nice one. Out of bounds. Salamat. Ay, ano ba yun din? Pucha. Ang layo ng binagsak ko. Calculated. Saka ulo Kulit mo. ka, ah. Yeah. Hintay ka pa. Grabe. Bad things happen to those who wait. Tama. Uy! Yun. Oh, yan. Madamay pa ako dyan. Tanga. Sinawit lang ka. yun. Kailangan may karamay. Tumatawid yung tao. A69. Let's go. Kobe! Oh, sino yun? Basic na basic. Hello. Hindi ko na ba't yung GG. Hello, welcome back. Oh my God. Ay, ayan. Okay. Jeremy. My God. Tapos. Sapato, twister head. Pucha, ba't wala pang stroke in pero ano, nandiyan ka? Upo. Tulak. Ano ba tutulak yun? Op. Maanggulo. Uy! Oh, okay. Pucha. Nagulat ako. Before lang. Okay. 76. Magagawa na lang 6 kayo ng agad second yung gap. place. Dahil. Wait lang, wait. Isa ng Where gold. is Zehol?
Ha? Bitin ba to? Yes. Ay, nagpas! Dahil. Lagpas. Nagpada. Oh no! Lampas. Sus. Saan ba? Ba? Ako'y nahihilo, nalilito ah. Sino? Akyat. Hindi akit. Gago, hindi ito ba? Batik lang ito eh. Chuta. Ay! Raise 8. Mali pa lang. God-advise na lang, mali pa. Oh no, sir. Yan ang camera. Okay. Oh no! No! Naku, Dahil. lakas. Hindi, sige, okay lang. Saan ba tatawid? Oh. Ay, 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 ay. Ay, ang layo pala! Kita ka. Kahagi ka. Ilo, 14. Feels like summer when I'm with you. Kali Tas nga, ba baka yan? 14 nga ata ako. Parang islang malapit ka. Sus! Sus! La. Oh, dadaan muna ako. Ay! Mm. Ay, ay, ay! Bench. Ay, ay, ay. Ay, oy, calculated. Uy, shit ka. Kulit nag-iiba yung Goodbye, my kulay. friend. Seconds. Ang layo na in-slide eh. Alam, sir. Naligaw ako. Oh, yeah. Oh. For Tayo second na kami. place. Teka. Ay, sus. Okay, okay, okay. Ano ulit tawag dito? Adulod. May alulod. May alulod. Ay! Yung bagsakan ng tubig. Ay, kago ka. GG. Wow. Okay. Okay, your second. Tagal ko mahuhulog. Ano ba to? Hello? Gumagalaw ka pa rin ba? Friend bata. Naku po! Salamat. May libreng tulong. Parang islang matrapik ka. Up. Wow. Uy, gago ka. Six! Oo. Okay, okay. Teka lang. Ah, Kaya kabahan. going for it. Ako lang. Okay lang. Saan mo pupunta? Secret. Ha? Tatalon mo. Can't wait to go back with you. Ay, Ay. akyat pala. Ay, ay, ay. Okay? Yun. Ay, ay. Huwag kang bumaba. Okay. Napapakiusapan. Si Angelita. Twister Oh. head. Welcome back. Welcome home. Oh. May cone pa yan, no? Ah, eto, pucha. Magpaagos ka sa water. Sa water, oh. Uy, tama na. Hindi, Sobrang dadalhin ka naman ng sa water talon. dun sa ramp. Lagay mo lang sa Ah, tubig. okay. Sa tubig lang. Ah, oo nga, no? Okay. Oh. Naku po. Pala mo ka. Naku po. Mabababa Pa ka ulit. to. Uy. My God. Okay, okay. The lead is safe. 96? Teka lang.
Dito Guys, magkakalaman. Last hole. ito na. Ito na. Saan? Hirap pa naman. Gago ka. Ito pa. Ano ba yun? Okay. Sindabag. Oh, Ay! Oh. no! Huwag ka bumaba. Saan ka na? Sindabag. Oh. Masagasaan ako. Ay. Oh. Dalawa. Wala na. Oh, Naku po, nauntog pa doon. God MF ang kalaban. Ayan. Take your time. Board ring. take your Oh my time. God. A battle for turn bed. Okay, Oh! Ay! Boom! Sapato. Punyemas. One more. Oh, board ring pa, oh. Boom! Swimming ka muna. Visit kayo. Uy, nakabasket na skin. Sasagasaan to. Max yan, Angelita Max. Oy. Oy, okay. May the duck cross. May na iba rin. na. Oh! Punyemas. Last one, Angelita. Bakit? Board ring to, board ring. Visit. Reset. Reset. 110. Okay. 14. 14. Ah, kaya Hindi ko pala gets 14 yun. Ano sabi. yung 410? O, diba? Saka pa. Sa Hintay 410. tayo dyan. Yung full out.